Yes, good morning guys. Yan na naman po. Bagong umaga, bagong pag-asa. Ayan po, tinamit ko po ang aking Vice Mayor. Awan sa bali po na JV. Yan, po. Tama pantay man kay Barangay Hulmanin na po kaparyak. Ayan, ayan madaw pa siya natagta Sabado. Ayan, kabarangayam, kaparyak iti Barangay Tangkol. Ayan na po, mapanak kay Barangay Hall. Ayan. Ay hapo talaga kasta po iti sekretary iti barangay. Ay mapantay apo no ado manin iti aramiden iti barangay hall tayo apo kasta lang apo anos iti biyag kita dantulat tatinamnama may paay ta apo iti apo italangit lang iti Diyos. Thank you.